با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان گشتن جدا، اکنون میرویم در حال از جام آسیا در گشتن جدا که مکانش شهر الماتای جمهوری قزاقستان است. به خاطر بکت محمودوف این مسابقات برگزار میگردد و اولین نبرد که میبینیم این رقابت یکی از پهلوانان محبوب کشور پیراهن سفید به بر کرده است. شرف ابوبکر پهلوانی که میان نورسان دو مرتبه به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف کرده است و میان بزرگسالان حتی ما نبرد این پهلوان کشور را در جام دوشنبه گشتن ملی دیده بودیم که با رقیبان خیلی قوی در گشتن ملی هنرنمایی میکرد. حالا نبرد با رقیب قزاق یا میزبانش است. اینجا اولین حالت زمین کار کردن یکی از پهلوانان ما که باری اول ما کمی در کم میبینیم که پهلوانان ما زمین کار کردن میسر میگردد. حالا یک وزری برای پهلوان قزاق دادن، میکنم این وزری اونقدر هم شایسته نبود، ولی به هر حال خوب میرویم به ادامه نبرد. کایگالیف است پهلوان بگزت. کایگالیف پهلوان قزاق است. این وزری که برای نشان دادن هنوز تصدیق نگردیده است و دوباره مرکز. خب برعکس پهلوان ما وزری را صاحب شد و اکنون نبرد ادامه می‌یابد میان جوانان یا نوجوانان. ابوبکر خیلی خوب کوشش میکند. ببینید حالا کمر رقیب را هم داشته است. بار دوم جو میخواست از همین شیوه کار برات حالت زمین داشتن از ایکامی بسیار قلای است. 10 ثانیه لازم است که برای ابوبکر شرف در اینجا پیروز شود و اولین برد خود را در جام آسیا صاحب شود. بله قدر کار مشکل نبود برای ابوبکر شرف پهلوان ما. بگزت کایگالیف قزاق را شکست دادند در دوره اول و این پهلوان را ما وصف کرده بودیم در جام دوشنبه که هنرش خیلی شایسته است. در وزن تا 66 کیلو هنر نمایی میکند. خب اولین نبرد شرف پشت سر میشد. حالا ما منتظر میشیم تا گلچین از این رقابت ها رو پیشکش شما گردونیم. اکنون دوستان عزیز این پهلوان دومی قزاق است. در این رقابت ها 6 کشور شرکت دارد. از امریکا هم است یک ورزشکار فقط، دیگر 5 کشوری که از آسیا است. اصلا در این نبردها شرکت می‌ورزند بیشتر پهلوانان ازبک، بیشتر میزبانان هستند، بعداً پهلوانان ازبک، پهلوانان قرغیز و پهلوانان ما جمله از جمهوری تاجیکستان. 8 نفر پهلوان میان جوانان و باقی در پهلوانان دیگر 6 نفر میان جوانان و باقی در میان نورسان شرکت دارند. خب اوه پرتفتی اول و اولین وزری را صاحب می شود پهلوان ما. اینجا پرتفتی عجیب هم بود. یک وزری حالا هدیه شده است برای ابوبکر شرف. دوباره مرکز لحظه رقابت را من میکند و باز نتیجه وزری که پهلوان ما بود من گمان میکنم که اون پرتفت خیلی هم شایسته بود. خب 5 پهلوان هیئت نورسان و 8 نفر دیگر پهلوانان ما در هیئت جوانان بودند. ببینید پرتفت نوبتی هم وزری بود که اونان که حالت داشتن خیلی خوب است. این روشه که پهلوان ما را در دوره اول موفق گردانید. 10 ثانیه علکی سپاری شد. باید این پوند دوی وزر این پوند شده است. دیگر چه حاجت است که در اینجا داورانه که هم
табло чиро нишон медиҳад, вале довар ишора чӣ мекунад. сад афсӯс ки дар ҷоми осиё баъзан ҳолатҳоро мо ҳам мебинем ки бисёр ҳолатҳои ба ҳайрату ордан аст. дар ҳатто ишораи довар аст ва он ҷо дигар нафарон нишастанд ки олон ки партофти аввал ҳам вазаре буд барои Абубакр Шеров. сад дарсад тарафдори миёни паҳлавонон аст. Барҳол хуб, Абубакр меравад ба набард, идомаи набард. ин паҳлавони навҷавони тоҷик хеле равиш ё гӯштини хуб ҳам мегирад. ман барои ҳунари ӯ борҳо гуфтам ки ин чеҳра таҳти роҳбари устод Толибов машварзӣ мекунад ва яке аз паҳлавонони ояндадор аст. агар хуб равад бо ҳамин шева, агар хуб гӯштин гирад оянда ҳам Абубакр метавонад яке аз паҳлавонони хуб ва номдор ҳам шавад. хуб, барҳол набард бо як вазаре ин паҳлавони палангчанголи Насаб Шеровро пеш мебарад. шер ҷавони тоҷик ҳоло ҷаҳд мекунад дубора барои исбот кардани ҳунараш. ҳолон ки як вазаре ва ҳолати асайкоми ӯро довар пушти сарфи назар кард. дар ҳоле ки ҳам як вазаре дошт дар пеш ба ҷуз аз ин вазаре ҳамчунин 10 сония дигар дар замин нигоҳ дошта буд ки табло ҳам нишон медод. ба ҳар ҳол дубора бубинед ҳолати доштан пушти пои рақиб. дигар ин навбат фикр мекунам атои пом буд ин партофт. ба ҳар ҳол гаштаю баргашта доварон хитоб барон мекунанд ва Абубакр Шеров ҳоло 100% ин навбат нишон дод пеши чашмони мухлисони мизбон ки ӯ қодир аст бар муқобили дилхоҳ нафар ҳунарнамоӣ кунад ва ҳунари шоистаро ҳам нишон диҳад. офарин. ин Сатулаев буд. бозоре ки аз осмон ба замин омад. ҳоло рақобатҳо идома дорад. дар вазни то 66 кило ҳамчунин Саид Шариф Лоиқов паҳлавони тоҷик ҳам бояд ба майдон барояд. ман Абубакр Шеровро аз нигоҳаш, аз роҳгардии боваринокаш мешиносам. яктаги сафед ба бар кардааст паҳлавони мо. ҳоло дар ҳол як вазареро паҳлавони ӯзбек ба даст меорад. дар ҳол бояд аз ин рақобат Шеров дифоъ кунад. ғиёсов бар муқобили ӯ аст. дар ин зергурӯҳ ғиёсов паҳлавони ӯзбек муқобили ӯ баромадааст. Муҳриддин аст паҳлавони ӯзбеки. Анакнун аксуламале ки ҷуброн аз як вазаре аст. Шеров дубора метавонад ки дар ҳолати асайкоми сараввал пойро раҳо кунад ва баъдан ба мисли паланг чангол зер кунад рақибро ва ин 10 сония лозим аст ки ӯро муваффақ гардонад. ягона паҳлавоне ки дар замин кор кардани ӯро мебинем. хеле олӣ кор мекунад. бубинед бо дасту чангол Шеров ба мисли паланг рақибро зери чангол мекунад ва ин пирӯзиро дар гурӯҳи хиш муваффақ мешавад ва ба қисматҳои минбаъда меравад. олӣ кор кард. бовар кунед. акнун дӯстони азиз, инҷо Муҳриддин Ғиёсов паҳлавони ӯзбек аз дасти Шеров, охир дар ҳоле ки дар майдон Шеров бошад, дигар ҳунари шоиста беҳтаринро нишон хоҳад дод. акнун дӯстони азиз, дар рохати Шеров ба набардҳои минбаъд аст ва мо мунтазир мешавем рақобатҳои минбаъдаро. خب
جو پهلوان قزاق در قسمت نیمه نهایی نوردولت بیزالجان بر مقابل ابوبکر شرف در وزن تا 66 کیلو مبارزه میبرد. این نوبت اکنون جداگی و لباس ورزشی کیمانو عوض کرد شرف ابوبکر و پهلوان قزاق در حال کمر ابوبکر را داشت و خواست که او را پهلو افتاند، ولی ابوبکر حالا در زمین از این وضع مرکب خود را رها میکند و بعدا این پهلوان خوشطاله کشور خیلی خوب کار میکند، بسیار شایسته و بسیار هم با یک و این نکو مبارزه میبرد. عالی از کارش. خب اکنون برابری میان این پهلوانان است در قسمت نیمه نهایی و پهلوان قزاق بازیلجان نوردولت. ببینید اکنون پهلوان ما دوباره برای حالت دیگر بردن اسایکومی بسیار امکانیت زیباست و الکی دست و پای رقیب را داشته است. داور نشان بدهد که اینجا حالت اسایکومی باز میشود. 4 ثانیه الکی 5 10 ثانیه اول سپری خواهد شد. یک وزر به سود پهلوان ما است. 10 ثانیه دیگر لازم است که در اینجا پهلوان ما رقیب را دارد. شیوه خوب است یا روشی که ابوبکر شرف پیش گرفته است برای پهلوان ما. این مکتب نو است برای پهلوان ما. ما بارها میگفتیم که پهلوانان ما راستا کار میکنند، فقط میل به پرتاف دارند ولی در زمین کم از کار. حالا ابوبکر شرف نفر است که اکنون شاید میان پهلوان حتی بزرگسالان ما، پهلوانان کلانسالان ما این شیوه را کم به کار میبردند. اکنون ابوبکر شرف نفر است که در زمین کار خوب میکند. این خوب است. اگر حالت راستا یک امتیاز دهد پس یک برد باشد در زمین چند حالت است. لدادنی دست حالت اسایکومی حالت است که دائما پهلوان را موفق میگرداند، پس برای چی در زمین کار نخواهد کرد. خب ابوبکر شرف برای برآمدن به قسمت فینالی یک وزغری دارد. حالا اطراف رقیب چرخ میزند. در اینجا نوردولت بسیار به غضب آمده است میان هم دستگان و در مکان خیش میخواهد که جبران نماید و سری را سر کتف کردنی است ولی قوا نمیرسد. حالا ابوبکر عکس العمل هایی که خوب داشت اگر در یاد داشته باشید دوستان عزیز، در نوروزگاه پایتخت در مسابقات بین المللی گشتنی ملی امین ابوبکر بود که بر مقابل رقیبان تجربه دار خیش مبارزه قوی برده بود. اون وقت صدا از هنر شایسته او کرده بودیم. ابوبکر شرف به هر حال باید به این نوجوان کشور توجهی بیشتر کرد، چون این عالی است. پرتافت دیگر حجت برای محکمه برای داوران است. یک وزری بود ولکه این ایپون جان بس می شود. این راه شدن برای ابوبکر شرف و با قسمت فینال برآمدنی است. دوستان عزیز در جام آسیا الکی ابوبکر بهر به دست آوردن جام مبارزه خواهد برد. منتظر میشیم. در قسمت فینالی بر مقابل رقیبی ازبکش میبراید. قسمت فینالی است دوستان عزیز. بهر به دست آوردن جام آسیا پهلوان ما با عزیزبک اورتیقوف مبارزه میبرد. پهلوان ازبک من حالا دستاوردهای او رو برای شما میگویم. سال 2019 هم 2 مرتبه در جام آسیا میان نورسان هم در الماتا هم در تاشکند نشانی طلا به دست آورده بود و 2022 همین سال در جام آسیا در تاشکند اون وقت هم
нишони тилло ба гардан овехта буд, аммо аз дасти паҳлавони мо шикаст хӯрдааст. як маротиба оло барои ба даст овардани нишони тилло ин ду паҳлавон миёни ҳам мубориза мебаранд. инҷо ҳаракат натиҷа надодааст. мубориза идома меёбад. бубинед партофтои паҳлавони ӯзбек хеле боваринок аст, аммо абубакр шеров бар муқобили аст. абубакр шеров аз ӯ ҳаросе надорад ва муқобили ӯ қавӣ истодааст. абубакр шеров миёни навҷавонон 2021 нишони биринҷии чемпионати осиёро ба даст оварда буд. ин паҳлавон навакак қадам ба 19 сола гузоштааст. ортиқов ҳам пироҳани сафед дорад ва абубакр ҷаҳд дорад барои партофти аҷиб ва расиш буд. довар нишона медиҳад. ҳоло довар нишона додааст ин партофтро. довар нишона додааст. ҳоло ором аст. агар довар нишон медод шояд ин партофт богузорӣ мешуд. на довар ин ҳолатро ба назар нагирифтааст. ба ҳар ҳол меравем ба идомаи набард. хуб, азизбек ортиқов даст дошт барои ин паҳлавонон барои ҳарду як бора шидо нишон медиҳанд. абубакр ҳам бояд хастагии худро нишон надиҳад. мубориза баҳри ба даст овардани нишони тилло аст. дар ин ҷо мо медонем ки мактаби хуби куштини ҷудои ӯзбекистон хеле пурқувват аст, вале абубакр шеров ҳам паҳлавони хеле бо такмин, бисёр ҳам паҳлавони хуштоле маҳсуб мешавад. оҳу, аввалин ҳуҷум манқариб буд ки дар ин ҷо шеров паҳло афтад. бояд хастагии худро нишон надиҳад. абубакр бар муқобили рақибе ки ӯро якбор шикастааст бояд хуб ҳунарнамоӣ кунад. чанки рақиб ҳам дар ҷоми осиё нишонаҳои тилло бисёр дорад. хуб, акнун ин шидои дуюмро барои паҳлавони мо нишон медиҳанд ва абубакр ҳоло бошад бар партофти навбатӣ. бубинед, бисёр олӣ буд, вале афсӯс ки расиш дар замин набуд. ин кори хуби абубакр шеров аст. бояд абубакр аз ҳуҷум нагурезад. дар ҳолати аз ҳуҷум гурехтан дар маротибаи сеюм агар шидо нишон диҳанд, пас тарки майдон аст. ва азизбек ортиқов аз ин хотир шояд бештар ҳуҷум кунад, вале аллакай партофтҳои яъне аксуламалҳои абубакр шеров ин паҳлавони ӯзбекро ҳам каме ҳаросонидааст. бовар кунед. ҳоло дубора як равиши хеле хуб аст ки инро пеша мегирад абубакр шеров, вале барои рақиби ӯ шудо нишона медиҳад довар. дар ҳоле ки паҳлавони мо лаҳзае буд ки фориғболӣ кард барои ӯ шидои дуюмро нишон додам, вале хуб, гузор тамошо мекунем чӣ мешавад. идомаи набард дар қисмати финалӣ.
абубакр шеров ҳам ҳолати камар доштанд ва аксуломале ки бар муқобили рақибон абубакр нишон медод. Борҳо ин вазари нест довар. ҳолати асайкоми метавонад ки дар ин ҷо ҳолати асайкомиро ба кор барад. ҳолати доштан акнун. хуб, довар ҳанӯз хомӯш аст. ин ҷое ки доштааст дигар бигзор аз боло гузарад. ҳолати доштан хеле хуб аст. асайкоми бояд довар аст чанд сонияи дигарро ҳам ба назар мегирифт. хуб, ҳисоб меравад. кофӣ аст. 10 сония доштан. як вазари аллакай вақт ба анҷом расидааст ки метавонад дар ин ҷо аллакай шаҳди пирӯзӣ нишони тиллои абубакр шеровро ба назар гирем. вале меравем 20 сония ва ипон аст. офарин. ин нишони тиллое ки барои абубакр шеров хеле хуб дарахшид. аҳсан. як паҳлавони мо акнун ин абубакр. дӯстони азиз, бовар кунед, агар бо ҳамин шева, бо ҳамин равиш куштин гирад, ояндаи дурахшон боз ҳам бигем. ӯро интизор аст дар мусобиқаҳои минбаъда ҳам. дӯстони азиз, акнун нишони тилло барои паҳлавони кишвар абубакр шеров. абубакре ки насаб шеров ва ҳунар палангон аст. чанголи палангона ҳунар намоӣ мекунад. ана ин аст. нишони тиллоӣ барои абубакр шеров муборак бошад.